Si Granny Got. Yan ang aking tungkod. Si Tita Bangsky. Hi! Oh, pakita mo yung view, Tita Bangsky. Hi! With Tita Christy, Granny Got. Ay, Tita Christy. With Christy Koy. Ha? Si Mami. Si Mami. Christy. And JM. And Mami. Mami Margarita. Nanginginig si Tita P. Hi! Dakili-kili power. Kili-kili power. Dapat Joe! Yay! JM. Nanginginig ata. Oh, si Tita Bangsky. Binigay ko na ba yan? Opo. Opo. Ganyan ka lang. O, dali. Ay, dali ka. Malikot. Ayun eh. Video yan. Tapos di ba pwede i-snapshot? Ay. Sige, tingnan. Sino yan? Sino yan? Ha? 1, 2, 3. Ano yan? Si Jem. Jem, smile. 1, 2, 3, smile! Nilalaki mo pa yung sa ilong mo yan. Thank you, Lord. Yay! Yay! Yay!